Hello everyone, welcome to my channel Education Info 90 को आज वीडियो आम +2 सेकेंड ईयर इकोनॉमिक सब्जेक्ट प्रथम पाठ अर्थशास्त्र संज्ञा परिसर और विषय वस्तु को आलोचना करवा। तो जो मैंने चैनल नुआ होते सब्सक्राइब करने को भूलने निज सांग मानक वीडियो टी शेयर कर कहीं हेल्पफुल हो पारे। तो आज वीडियो को आम स्टार्ट करवा। प्रथम आम देखा अर्थनीतिर अर्थ कौन, देन आम देखा अर्थनीतिर संज्ञा, देन यार परिसर और विषय वस्तु देखिए। ओके, प्रथम आम देखा अर्थनीतिर अर्थ कौन। अर्थनीति शब्दटी ग्रीक शब्द ओकोनोमिया आसी, जहाँ ओकियस अर्थ है घरोई परिवार और नमस अर्थ है परिचालन। यार अर्थ है घरोई परिवार संपद परिचालन। तो ये कौन कही ना, अर्थनीति शब्दटी ग्रीक शब्द ओकोनोमिया आसी, जहाँ ओकियस अर्थ घरोई परिवार और नमस अर्थ है परिचालन, जहाँकि पूरा अर्थ है घरोई परिवार संपद परिचालन। देन देखिए आम अर्थनीति हूँ गोटे सामाजिक विज्ञान जहाँ अध्ययन करे किपरि व्यक्ति, व्यवसाय, सरकार और समाज सीमित संपद को तांकर असीम आवश्यकता और इच्छा पूरण पर बंटन करिथांती। यह उपभोक्ता, उत्पादक और सरकार परी अर्थनैतिक एजेंडा मानकर आपसिक संपर्क और सही संपर्क किपरि समग्र अर्थनीति को प्रभाव करे से अध्ययन करा जाए। यही अर्थनीति को लेकिन बहुत अर्थशास्त्री माने संज्ञा देथिले। से आम प्रथम आम देखा आडम स्मिथ को संज्ञा, देन देखा अदर्स अर्थशास्त्री को संज्ञा। प्रथम आम देखा आडम स्मिथ को संज्ञा। आडम स्मिथ को आधुनिक अर्थनीतिर जनक बोली कहा जाए। से 1776 मसीह लिखिथिबा तांकर प्रसिद्ध पुस्तक एन इनक्वारी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस मध्य अर्थनीति को परिभाषित करथिले। तांकर गोटे पुस्तक रही जहाँकि मुझे हाइलाइट करके रखी देख, एन इनक्वारी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। ओके, देन आम देखा आडम स्मिथ को अनुसार इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। आडम स्मिथ को अनुसार कौन ना, अर्थनीति हूँ धन संपदर विज्ञान। ओके, देन आडम स्मिथ को संज्ञा देखिले यापर आम मुख्य विशेषता देखा, फीचर्स गुड़िक देखा आडम स्मिथ को डेफिनेशन। प्रथम विशेषता हूँ धन केन्द्रिक, से अर्थनीति को धन सहित संपर्कित करते। 2 नंबर देखा उत्पादन और बंटन, धन किपरि उत्पादन एवं बंटन और संग्रह हुए से जोर देते से माने। 3 नंबर देखा भौतिक संपद, से भौतिक धन को प्राधान्य देते, मानवीय सुख समृद्धि को नुहे। से केवल भौतिक धन को प्राधान्य देते, अभौतिक धन को प्राधान्य दे नथिले। ओके, देन जीवा 4th को मनुष्यर स्वार्थ, से कही जे व्यक्तिगत स्वार्थ समाजर समग्र समृद्धि को बढ़ाई था। ओके, देन आम जीवा अल्फ्रेड मार्शल को संज्ञा, जे कि 1842 जन्म होते और 1924 मृत्युवरण करते। मार्शल को मॉडर्न इकोनॉमिक्स जनक बोली कहा जाए। पिला माने एटा मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रे आसीबो। मार्शल क्वेश्चन रे आसीबो कि मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स जनक बोली क्या कहा जाए, तार आंसर है अल्फ्रेड मार्शल। ओके, तो अल्फ्रेड मार्शल थिले मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स जनक। तांको पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जहाँकि 1890 मसीह पब्लिश करते। ओके, तांको अनुसार कौन ना, इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामाइन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विथ द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ द मटेरियल रिक्वेस्टेस ऑफ वेलबींग। तांको मत अनुसार कौन ना, अर्थनीति हूँ साधारण मनुष्य मानकर जीवनर कारोबारिक कार्यर अध्ययन
ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟର ସେହି ଅଂଶକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ଯାହା ମାନବିକ କୁଶଳତା ପାଇଁ ଭୌତିକ ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ମାର୍ଶାଲଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷତା ବା କି ଫିଚର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ମାର୍ଶାଲ ଡେଫିନେସନ୍। ପ୍ରଥମ ବିଶେଷତା ଦେଖିବା ମଣିଷ କେନ୍ଦ୍ରିକ। ଯେମିତି ଆଡାମ ସ୍ମିଥଙ୍କ ପରି ଆଡାମ ସ୍ମିଥ ଯେମିତିକି ଧନ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଥିଲେ, ମାର୍ଶାଲ ସେମିତି ଧନ କେନ୍ଦ୍ରିକ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନେ ମଣିଷ କେନ୍ଦ୍ରିକ ସଂଜ୍ଞା। ସେମାନେ ବେଶୀ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର ଭୌତିକ ସୁବିଧା। ଅର୍ଥନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଣିଷର ସୁବିଧାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ ନା ଅର୍ଥନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ମଣିଷର ସୁବିଧାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଓକେ। ଦେନ୍ 3 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ସାଧାରଣ କାରବାର ବା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ବିଜନେସ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର କାରବାରିକ କାମକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ମଣିଷର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର କାରବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆୟ କରିବା, ଇନକମ୍ କରିବା, ଉପଭୋଗ କରିବା, ସଞ୍ଚୟ କରିବା, ବିନିଯୋଗ କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହାକି ସେମାନେ ଡିଫାଇନ୍ କରିଥିଲେ। ଓକେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ। ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଓକେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ ଲିଓନେଲ୍ ରବିନ୍ସଙ୍କ ସଂଜ୍ଞା, ଯିଏକି 1898 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1984 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତ ସେ ରବିନ୍ସ 1932ରେ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଏନ୍ ଏଜେ ଅନ୍ ଦ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ସାଇନ୍ସରେ ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍କାର୍ସିଟି ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ ନା ଏନ୍ ଏଜେ ଅନ୍ ଦ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ସାଇନ୍ସ। ତାଙ୍କ ଡେଫିନେସନ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ସାଇନ୍ସ which studies human behavior as the relationship between ends and scale means which have alternative uses। ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ନା ଅର୍ଥନୀତି ହେଉଛି ସେହି ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା ମଣିଷର ବ୍ୟବହାରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅସୀମ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ସୀମିତ ସମ୍ପଦ ଯାହାର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ଅଛି ସେଥିରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ନା ଅର୍ଥନୀତି ହେଉଛି ସେହି ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା ମଣିଷର ବ୍ୟବହାରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅସୀମ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ସୀମିତ ସମ୍ପଦ ଯାହାର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ଅଛି ସେହି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବୋଲି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ରବିନ୍ସଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷତା। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଦୁର୍ଲଭତା ବା ସ୍କାର୍ସିଟି, ସମ୍ପଦ ସୀମିତ କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅସୀମ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। 2 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଚୟନ ବା ଚଏସ୍, ସମ୍ପଦର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ଥିବାରୁ ମଣିଷକୁ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଦେନ୍ 3 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ସାର୍ବଜନୀନତା ବା ୟୁନିଭର୍ସାଲିଟି। ଏହି ପରିଭାଷା ସମସ୍ତ ସମୟ, ସମସ୍ତ ସମାଜ, ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଦେନ୍ 4 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ମୂଲ୍ୟମୁକ୍ତ ବା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଫ୍ରି। ରବିନ୍ସ କହିଥିଲେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କ'ଣ ଅଛି ସେଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଅର୍ଥନୀତିର ପରିସର। ଅର୍ଥନୀତିର ପରିସରରେ କ'ଣ ଅଛି? ଅର୍ଥନୀତିର ପରିସର ମାନେ କ'ଣ ବୁଝ? ଇକୋନୋମିକ୍ସ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ତାକୁ ଅର୍ଥନୀତିର ପରିସର କୁହାଯାଏ। ଓକେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅର୍ଥନୀତି ବା ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଯାହାକି ଆମେ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ବୋଲି ଜାଣିଥାଉ। ତାର ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବ୍ୟକ୍ତି, ଘରୋଇ ପରିବାର, ଫର୍ମ ପରି ଛୋଟ ଏକକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ଲାଇକ୍ ଚାହିଦା, ଆବୃତ୍ତି, ମୂଲ୍ୟ, ଉପଭୋଗ ଇତ୍ୟାଦି। ଦେନ୍ 2 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ସ୍ଥୂଳ ଅର୍ଥନୀତି ବା ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଯାହାକି ଆମେ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ଭାବେ ଜାଣିଥାଉ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସମଗ୍ର ଅର୍ଥନୀତି ଯେପରିକି ଜାତୀୟ ଆୟ, ବେରୋଜଗାରୀ, ମହଙ୍ଗାଇ, ଆର୍ଥିକ ବୃଦ୍ଧି ଇତ୍ୟାଦି। ଦେନ୍ 3 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ସକାରାତ୍ମକ ଅର୍ଥନୀତି ବା ପଜିଟିଭ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ସକାରାତ୍ମକ ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ କୁହେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆମ
नेशन आम देश रे कौन अच्छी सेटा को अध्ययन करें वास्तविक परिस्थितिर अध्ययन करें। ओके देन 4 नंबर देखा नीतिगत अर्थनीति बा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। यार अर्थ कौन कौन हेबा उचित आग को कौन हेबा उचित सॉरी वर्तमान कौन हेबा उचित यह हूँ नीतिगत अर्थनीति बा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आदर्श अवस्था जेपरिक सुधार पर परामर्श। देन पंचम देखा विकास कल्याण अंतर्जातीय सार्वजनिक अर्थनीति। देन आम देखा सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स बा अर्थनीतिर विषय वस्तु। 1 नंबर देखा कंजप्शन बा उपभोग मनीष किपरि तांकर सीमित आय सर्वोत्तम संतुष्टि पर सामग्री किणे ताको कंजप्शन बा उपभोग कहुए। देन आम देखा प्रोडक्शन उत्पादन किपरि संपद व्यवहार कर सामग्री और सेवा उत्पादन हुए। 3 नंबर एक्सचेंज बा विनिमय बजार रे सामग्री सेवार केंद्र। 3 नंबर देखा एक्सचेंज बा विनिमय बजार रे सामग्री सेवार क्रय विक्रय और मूल्य निर्णय को बुझाए। 4 नंबर डिस्ट्रीब्यूशन उत्पादन फल जेपरिक दरमा सुद भड़ा लाभ भाव बंटन। देन पंचम को जीवा पब्लिक फाइनेंस बा सार्वजनिक अर्थ सरकार को आय बट जहाँ कि टैक्स बोली कहुए और व्यय बा एक्सपेंडिचर